উনি তাড়াতাড়ি তাগাও দিলেন, দিকে মাথা দিলেন। আর মনে করেন যে আর এই মসজিদ বিসমিল্লাহ মসজিদের মারক হুজুর জানাবেন দেখো না এর বিসমিল্লাহ মসজিদের মারক একত্রিত क्या सम्मान गड़ा क्या लोका गड़ा दुर्गे जो होतरी बस बाकी बगदादर जमीन क्या मरी आया कौन आने जाओ अब्दुल्ला माफक बट्टे में जाओ एरिया भरो नजारी भरो भरो सुभान अल्लाह एरिया भरो नजारी इधर हरना ना भरो हरना और राव शिंदू हुजूर अहमदुल्लाह मजबूर कबला काबा मक्का शरीफ और दुखी टैंडे औरन कोड़ी सरिलार को बोल आज दुश्मन कादिर एक दिन नाम कोई और रत्ता मोहम्मद सना कोई नहीं बच्चों एक यही ना केरा और दुखी क्या खुशी व्याख्या ना देखिए कोई ये बैठा बैठा खाना दे फसलों विशेष हो अधिकतर शरण नमाज उठते हैं उनमें की दिक्कत है हुजूर बरमाना साहब एंड नमाज पढ़ो गौरव फसलों जाइए आधा कोई दिन हुजूर आये और कोड़ी सरिल मनुष्य किंतु आए बैठे आधा ये रे लोग बोल रहे हैं हुजूर आये बांग्लादेशी क्या ना बोलिए मस्त हुए ये खाना खुदा ना हिंदू का शिकारो सड़क को लो इवेंट दौरे या ना कोई ओ ये बाती जलते देखो ना देखिए खुदा ना दूसरे को सब बोली जो सड़क को दौरे या ना कोई अंदर हो जाओ सड़क को ये रे जीतुन अंदर ये अंदर अंदर घर देखे दिया 70 ग्राम और साड़ी हार बरोबर हो सुभान अल्लाह हुजूर अहमदुल्लाह मजबूर करने काबा आरो सारे जलमाल मक्का शरीफ में 70 ग्राम और हार हो रहे दूसरे को सिर्फ तुरानी थे हुजूर को सलात मना फरारा बरोबर हो सुभान अल्लाह ऐसा ऐसा लेकर देखो सीधे नजर तीला बेला दिल्लाही जमा कहर बलती अला हुकुमित सामी अस्सलामी अल्लाह जमीन खुदा शहर व्याग्ञ खुदार खुदाई व्याग्ञ আর বেলায়তর সবুজ সামনে আতো তাল্লালুর গায়ে তালা রাখলি দেড়িল্লা সারিটাও দিয়ে গোড়া মাঠালি থাকে এড়িল্লা আল্লাহ দুনিয়াই বড় হচ্ছে এছাড়া শান্তি ভাই কথা ভাই বুঝতেছি এটুকুন মানুষের তালা তো নিবেই হুজুরের জিন্দেগি না আচ্ছা এলা নামাজুল্লাহ তৈরি লিব জানাজার হলো বলবো কদে ये मतलब मुफ्ती और व्याकुल फतवा दियो फतवा देते 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 भाषण करी लगी तो हुजूर सुलाम तो मरदारा दाई ना होती करी उठे हुजूर अल्लाह उन्होंने देशों मरता नहीं फादी रे अरे मिट्टी के भी बड़ा हुआ इन्होंने नाम हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल सिलसिले कादरी शजरत मिर्जा से सैयद मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ इन्हें भरे बस ये बोल बात के लिए मुक्तदियों में अपन कतर बंदी हुई अला रेडी इमाम नियत करी बुद्धि एंटेमन में जार कुर्बो सलात उमर बनाए तो हम अपनी इमाम मुक्तदी ब्याह कुनरो किचु कोनल सबूत कुमार दी परगड़ सुभान अल्लाह गुरुम नदी देखते खट्टा मुबारक कोटा फसो दिए रे एमान सुंदर नूरानी फुरुष जलवा फुरुष ये पूरा माटर आलोकित करी हुई इबे अतुली फरिसोदे वा इमाम मुक्तदी आयम उक्तरनी फरिसोलो आयलम सुनार मदीनार रसूल बरहरे सुभान अल्लाह आय सुनार मदीनार रसूल आशिदी জানাজা ইবে কোন তোরারে পরিচয় করে দিবেলাই তোর আল্লাহ সালাকারা বললো খালওয়া বললো ব্যাকিন বিজে মুআমালা কিন্তু আসল পরিচয় না জানো আসল পরিচয় রাসূল দিতেও ইবে মাহবুব সুবহানি কুতুব রব্বানি রাউস সুবহানি বরগরে সুবহানাল্লাহ ইবে এর পরিচয় তোর আল্লাহ ইবে আয় রাসূলের বড় আশেক ভক্ত ইবে প্রত্যেক সালের 12 তারিখ করে উজ্জ্বল একটু আর রাসূল দুনিয়া বর্ষিদে দুনিয়া তুম পরদে
হজরত রসাদর বারবারি গুলা হনুমাসক গ্যাবড় এই লোক মহব্বতর মানুষ এবার আর বন্ধু হজরত মাহবুব সুবহানী বড় করে সুবহানাল্লাহ। এখন তোমরা যদি এই ইবেল্লাই ফাতিহা দুরুস মিলাদ কিয়াম তাসবিহ তাহলিল তিন দিন করো তাহলে আমরা 11 তারিখ করবে তাহলে রাসূলুর 12 তারিখ করবে আর বাসে জুমা বড় করে সুবহানাল্লাহ। এই কথা হইরে হুজুর বলে পর্দা গইব সবুতুল গুম্মাই জোরি তারা পর্দা ভাই খালি খান তালি মসজিদ দাও খালি খান তালি মসজিদ দাও যে হাজিরি দিয়ে রে ব্যস্তর সার্টিফিকেট বানাইতে মনে হলে হাজিরি দিও আজ তো হাজিরি দিয়ে ব্যস্তর সার্টিফিকেট মফিল এলাম আর তাকে জানাজা করার নাম হলো যেহেতু ইমাম মুক্তি বিয়া গুণে আল্লাহর মাহবুব নবীর দেখে মিলাইলাম নবী যখন মানে ব্যস্তর সার্টিফিকেট এত ফহিল নম্বর বলে সুবহানাল্লাহ ব্যস্ত তো ফহিলা গোমর দেহ বাচ্চাদের মধ্যে হোক যারা নবীর একবার দেখি মানুষ মুখে মানুষ দেশে মানুষের জাহান্নামে মানুষ নয় একবার দেখিলি নবীর গোমর দেহ বাচ্চাদের মধ্যে হোক ব্যস্ত মানুষ খোদারা তো ব্যস্ত সার্টিফিকেট দিলেন খোদা আসা হুজুর গৌসলা তোমার জিন্দে খারাপ যারা ভক্ত যারা আসে এরা এইভাবে পায় বড় বড় সুবহানাল্লাহ এর জানেন না অনেক জিম ভক্ত আসে কি নইতে এখন জানাজা আল্লাহু আকবার জানাজা শেষ এখন কেন হদে দফন কখন পর দফন কখনের পরে বই করে হতে পাই কিন্তু এখন যাই মুখে হয়তো পোশাক করলে নিজে নিজে খেয়ে আর কি আসছিলাম না ওরা এঙ্গেল দেয় খরা আরো এঙ্গেল দেয় তো যেটা এবার আরো দিন ওয়ানো না বড় করে সুবহানাল্লাহ এবার শরীরের দমনে গিয়েও এবার গসিয়তের ক্ষমতা কিয়ামতের মাঝের পর্যন্ত জমিনের দাখিলে নিয়ে বড় করে সুবহানাল্লাহ শরীর দমন হয়ে যাওয়া গ্রামের দমন না হয় বেলায়েতের ক্ষমতা দমন না হয় এক হয়ে তাদের কানা করে মেয়র এসছে বস মেয়রের ভিতর দিয়ে আধা ঘন্টা তার মেয়রও দেখা গিয়ে মেয়রের পরে দেখা গিয়ে যে আবার দুনিয়া দেখতে ভয় গিয়ে প্রত্যেকে এমন বাড়িঘরা পৌঁছে গিয়ে বড় করে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর ভিতরে ব্যাকুলরে আপন আপন বাড়িঘরা পৌঁছে দিলে এবার নাম গৌসুল আজম বড় করে নামাজের থেকে নামাজের পরে হুজুর তারা তশরিফ আনার ভাবলাম যদি অনেক কিছুক্ষণ ফেলবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আইয়ুক আইয়ুক আশহাদু